যাবে পুরো অংশ জুজ বলে কি কুল পুরো ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে حدثنا آدم قال حدثنا شعبة حدثنا شيباني فقال سمعت أبا هريرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثني مطر بن الفضل قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة لقيت المحرك من محاربهم عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه باب الإزار محدث ويذكر عن الزهري وأبي بكر بن محمد وحمزة ابن أبي أسيد ومعاوية بن عبد الله بن جعفر أنهم لبسوا ثيابا محدبا আচ্ছা এমন কাপড় যে কাপড় ঝালর আছে ঝালর যুক্ত কাপড় পরিধান করা كيف تزوجت بعد عبد الرحمن بن الزبير أنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل الهدبة وأخذت هدبة من جلبابها فسمع خالد بن سعيد قولها وهو بالباب لم يؤذن له فقال خالد يا أبا بكر ألا تنتهي هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على تبسم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريد أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق وسيلتك وتذوق وسيلته فصار سنة بعد এরপরে এটা বিধানে পরিণত হয়ে গেল রেফার স্ত্রী আসে বলছে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাকে তালাক দিয়েছে আব্দুর রহমান আবুকে বিয়ে করছে কয় ওরে দেখলাম যে এমনি কয় এরকম কয় হেতিল এরকম তারপরে আচল মতো মানে কি জনশক্তি নাই মধু নাই জোরে জোরে বলতেছে না খালেদ বলি এটা ফার্স্ট টাইম কথা তো